हाँ हेलो। हाँ मिस्टर शर्मा। वालेकुम। वालेकुम সালাম। হ্যাঁ মিস্টার শর্মা, আমি मतलब ইটা করছি কি যে मतलब দেওয়ালির দেছে নি মোর কাম চলো নি। মি চলোছি ঘর মানুই মানি के मोर माथात बहुतला कर्जा আছে। কি করবো দিলটাও নি লাগো না। আরে ছপা লোক দেখবার মন করো মোর समझलो। হুম 3 महीना আরো রম। হ্যাঁ আর রবানি পাম এক তো মোর কাম নি চলো। মানু কি 1 महीना হল 1 महीना আন্দর কি যাবানি। হ্যাঁ মিস্টার মোর বাটা মান মোর বাটা মান। হ্যাঁ हर बार तोर बात मनवा है तो घर देखे तोरे बात चलवा है मुख समझ लो। 1 महीना हल की घर जवा नहीं सको मैं अपना घर है सब वाला देखवार मन करो और कामो नहीं चलो। ए कर्जा लाती छोड़नी मैं घर जाम नहीं यार मिस्टर मा कारो रोपा कारो धान काटे में करे लू मशीनों कटो रोपा धान। अच्छा ठीक है रोवाई হবে তোর বাততে মুখ চলवा হবে हाँ ठीक है राखे दे।